memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dạy sang ký tụ thủ phi thòng phi diệu mùn bình an, cao phi vì phi diệu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu si yêu chuẩn phi mà ai na. Chàng xiên chết chi phi時間, bình an時參加. Sam phu cho họ lại, chương ơi song xin thòng dịch dòng. Chuẩn phi xin kiến cả thủ biệt, cho trăng lợi thắng, mô mình tên, cả phép dòng phạt thùng. Hồ hồ chuẩn phi sim tham gia chi phi, dịch khít tham gia chung bay phạt thùng. Trong có khi cho ơi tham gia, ơi hồ hồ thắng thọ. Hay diệu phương hiền có gì biếng lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, phết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham gia miệng lộ chi phi tâu kết束. Cá trong mùa đà, ôi tay liang vụ khá xe nhìn tham gia chủ nhật họ miệng lộ chi phi. Chúa Giêsu chúc phúc thay cả. Amen. Chúa ai thì thiếu chị mày môn bình an. Kinh phu nhiệt, chỉ cả yêu ăn hồ cái kia phủi, ăn mũi hồ cái nhiệt gì, nhiệt thông xiêm lời kinh bảy, chăn mũi chỉ cả cái sòng tì, nhiệt chết na hay sòng tì cái tài liang, sòng tì cái ăn tiền, sòng tì cái oi, phi chong cảm chia sòng tì. Đi hà ngay chàng thầy trái ca khi hỉ lời chỉ cả oi khơi hỉ, kinh châu xin cái chủ nhiệt chung bảy. Phùng xin phụ, xin chỉ, xin linh. Sam buổi nhiệt thì chính xin cái miệng. Chít ca khơi hỉ kinh châu xin cái chủ nhiệt chung bài. Chỉ ca lấy tay theo mệt tỏ. Ôn xin chơi xin cái miệng chén.
篇17篇6到10节，神啊，我诚求告你，因为你必应允我，求你向我侧耳，听我的言语，求你显出你奇妙的慈爱来。你是那用右手拯救投靠你的，偷离取来攻击他们的人。Mazmur 17 ayat 6 dan 7. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Amin. Tiếng chị mày muốn chẳng thọ chị ca đi hỏi dùng cầm ene sim lời cô sùng chẳng mùi chị ca cái chủ Chúa ngày tao nhìn lời tao nha cái hiện tiền dùng chen sim lời in bảy như hình ngày tao nhìn này kêu chủ hay mũi họ tìm chủ. Amin. Tanpa menjiru, kau duri setia. Aku puji bai wo juju, wo qian xin全意，献上感恩祭。献上最好的给主，我献上感恩的祭，来到你的身边里，我心中充满感恩，因主真美好。Yang penuh ucapan syukur kami masuk hadirat Satu masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur tetapkan urusmu Tuhan.
主赞美好。阿门。弟兄姐妹们，kita来祷告。Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah kami yang baik, yang sangat baik dan teramat baik. Saat ini Tuhan, kami datang, kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami, kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Layakkan kami, biarlah segala pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami datang, kami masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu dengan hati yang penuh bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan ibadah kami ini kepada-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. 弟兄姐妹們，啲下嘅牆提隻家企立，隻家愛先言，隻家計先養，隻家亦通商來托，使徒信經，使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真女瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難。被钉于十字架，受死埋葬，建在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿門。弟兄姊妹們，自家認真起頂，自家愛讚美自家嘅上帝，自家愛讚美自家嘅媒體嘅上帝，慈愛的天父，千年的主，一個千年不曾改變，直到永遠。阿門。造物主能力先充在山和海风和雨，人也和耶稣，诸天显扬，天地万象，耶和华你真伟大。你是阿拉法，你是欧米伽，永远到永远，掌权不改变。万古的磐石，慈爱的天父，你的名被单最的赞美，耶和华你真伟大。Sungguh besar Engkau Allah kami. 耶和华造物主，能力先充在。山和海，风和雨，人也和耶稣，诸天显扬，天地万象，耶和华你真伟大。你是阿拉法，你是欧米伽，永远到永远，掌权不改变，万古的磐石，慈爱的天。你的名被万岁的赞美，耶和华
沙乱，上赐我们平安。耶和华的心领我们真正的神，耶和华以雷为我们丰富预备，耶和华你真伟大。耶和华拉法医治我们的神，耶和华乐意做我们的道路者，圣洁有公义，奇妙之事全能神，耶和华你真伟大。你是阿拉法，你是欧米伽，永远到永远，让全不改变，万古的磐石，挚爱的天父，你的名每当最高赞美，耶和华你真伟大，耶和华你真伟大，耶和华你真伟大。Amin. Sungguh kita bersyukur, sungguh kita bangga punya Allah yang maha besar, Bapa yang penuh kasih, Allah Alfa dan Omega, Tuhan yang berkuasa dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tiếng Diệu Mai Môn chẳng cho. Đi hạ chị ca ơi dịp hì sim lấy đang siêu song ti cái phản nhi. Kita persiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Song ti Chúa Giêsu Ngài tôi nhìn bắn sinh tầm chạy, Ngài tôi nhìn lên kêu kim cổ khuôn nặng, Ngài tôi nhìn lên sim chung yêu hỷ lòng yêu Chúa Giêsu.
selama bumi masih ada, manusia dan segala yang bernafas tidak akan pernah berhenti untuk hormat dan takut akan Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. 弟兄姊妹們，呢日接下時間要奉牧師嚟分享上帝嘅話語。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. 自家晚要聽上帝嘅話語嘅時候，自家再次嚟低下頭嚟禱告。 Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. 主啊，我哋你來到一個寶座前， Dengan pujian kami persembahkan. 熱實所有嘅事工啊，已經簽中站到一個面前。 Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. 今日我哋聽一個話語， Mari Tuhan urapilah kedua hamba-Mu. 叫做你交乜你兩位嘅僕人， Pakailah mereka untuk menjadi saluran berkat Tuhan. 使用佢兩位做成為一個帶來本一個會友大嘅祝福。 Kami semua yang ada di rumah, biarlah kami boleh mendengarkan dengan sepenuh hati kami. 我哋人吹木卡聽一個真理嘅，用真心嚟聽。 Agar firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja. 是就根本嘅信息唔會讓人過去。 Kami mau renungkan dan tolonglah kami untuk kami bisa 我哋 melakukannya. 人思想幫助我哋人曉實行， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告。 Amin. 阿門。 Alkitab hari ini kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-50 atau Mazmur bab yang ke-50. 而家今日打開呢個詩篇50篇， Sebetulnya kita mau baca ayat 1 sampai ayat yang ke-23, tetapi untuk menghemat waktu kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 而家詩篇愛讀1節到23節，而家上次而家嘅時間，而家讀1節到第6節，而家單單讀1本aja。 Ya, nanti silakan Bapak Ibu selanjutnya di ayat 7 sampai ayat 23 nanti baca sendiri di rumah masing-masing. 7節到23節，弟兄姊妹在木卡爾打開各人嘅聖經嚟看照，而家嘅時間唔會浪費很多。 LAI memberikan judul Ibadah yang Sejati. 所以呢個1本聖經kita出材嘅題目就關於實踐嘅敬拜。 Dan tema kita hari ini adalah menyembah berdasar karakter. Karakter Tuhan, karakternya. 而家今日思想嘅題目就係關於敬拜做出嘅品格，一可以分享嚟講。而家你敬拜嘅心情嚟敬拜佢。 Ya, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 現在諸位弟兄姊妹， kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang barusan kita dengar, 而家你注意而家所讀嘅一個經節， sebetulnya ini dinyanyikan. 這件咧係成為一條詩歌， Karena sifat dari kitab Mazmur adalah diiringi dengan musik. 因為就一個詩篇嘅記載，呢個詩記就要一個音樂嚟存在嘅。 Tetapi sekalipun kita tadi membacanya, kita bisa melihat ada unsur keindahan di dalamnya. 而家所讀係要一個詩記嘅就係美麗嘅經節啊，嘅 Tetapi kita bukan hanya menyoroti dari keindahan dari kitab Mazmur ini, secara khusus pasal yang ke-50 atau bab yang ke-50 ini. 而家唔係單單看一個意思講要一個何嘅詩記，但係而家看特別呢個詩篇、停詩篇di Tetapi pemazmur ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwa nyanyian kepada Allah itu adalah nyanyian pengagungan, nyanyian keindahan dari karakter Allah. 呢個詩篇係講出家的人啲借出呢個詩歌嘅歌技呀，佛法上帝係無所不有、無所不在嘅上帝嚟榮耀上帝嘅 Jadi 名。 pemazmur atau khususnya yaitu si Asaf ini sungguh mengenal akan karakter Allahnya. 呢個阿撒嘅時候，呢個詩篇係佢切撇認識上帝嘅品格係點樣嚟用？ Dan pengenalan akan Allah, pengenalan kita akan Allah itu menentukan sikap kita di dalam menyembah Dia. 自家認識自己嘅上帝結填自己嘅態度，用乜嚟敬拜佢？ Jika kita mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, 如果自己認識佢係無所不
啲嘅上帝。 Kita mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Agung. 如果自己認識佢係最高級嘅上帝， Dan kita mengenal Dia bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Mulia. 自己認識自己嘅上帝係無所對擁有嘅上帝。 Maka saat kita menyembah Dia, kita akan menaruh rasa hormat dan pengagungan yang setinggi-tingginya. 從自己敬拜啊，自己要嘅敬畏嘅心高級嘅面前， Ada ungkapan yang mungkin sering kita dengar yaitu tidak kenal maka tidak sayang. 要熱嘅話樣講到，自己唔認識都冇愛， Bagaimana kita bisa menyayangi seseorang kalau kita tidak mengenal pribadinya? 自己有乜嘢要愛嘅人啊？如果自己唔認識佢自己嘅本身啊， Ada sebuah contoh, 要熱嘅比喻， seorang sales yang tidak mengenal pembelinya. 要熱就人家講咪啊，走貨人啊，佢唔認識嘅嚟買東西嘅 Hal 人。 ini pernah terjadi di sebuah kota di Jawa Tengah, nah, kota Semarang, kota yang besar. 呢一個事情事件發生喺要熱嘅省市，所以呢個東州啊，呢個三寶龍嘅搭。 Adalah sebuah showroom yang menjual truk-truk besar. 要熱嘅你買呢個提特拉車嘅房店嗬。 Seorang bapak dengan pakaian yang sederhana memasuki showroom itu. 要熱就老人家，熱就先生佢作為衫褲都普通嘅啦，人家講困擾。 Dia bahkan tidak kelihatan seorang yang mampu, dia bahkan hanya mengenakan sandal jepit saja. 佢人家看從佢唔係嗬，佢冇音講着衫褲有咩着緊好嘢，即着了嘅人家講咪夾係啊普通啊。 Maka ketika dia masuk tidak ada sambutan. 佢落呢個店呢個車店嘅時候冇人家接嘅。 Hanya seorang sales muda yang menghampiri dia. 單單要熱就一走貨喺來圈錢嘅。 Sales itu juga mungkin tidak terlalu tertarik dengan bapak ini. 呢隻重點嘅人啦，佢冇講到用本人要幾多嘅希望對你呢 Meskipun bapak ini bertanya tentang truk-truk yang dijual di situ. 雖然呢隻老人佢問你買呢個特拉車嘅問來問去嘅意思講啊。 Sales itu hanya menjawab sekenanya saja. 呢個買呢個重點重特拉車店嘅人啦，隨便佢回答 Karena 呀。 sales ini tidak yakin bapak ini akan bisa membeli truk ini. 因為呢個重點嘅人啦，佢唔相信啊，佢可能本事買呢個 Karena 車。 kalau melihat penampilannya, jangankan bisa membeli truk, beli bannya saja mungkin tidak mampu. 用本人佢可能買呢個特拉車啦，買嘅輪啊，有可能佢冇本事啊。 Tetapi setelah bapak itu melihat truk itu dan dengan yakin dia akan membelinya. 但係呢個老人啊，佢看到了，佢知道相信啊，佢愛買了啊。 Bahkan tidak tanggung-tanggung dia bukan hanya membeli satu tetapi dia membeli 5 unit truk. 佢咩單單買一趟呢個車，單單佢買5趟啊，做一下。 Dia membuka kantong plastik yang dibawanya dari tadi 佢都帶了個腰子台啊，條線都見佢砍 dan 嘅。 mengeluarkan uang ratusan juta dari dalam tas plastik 佢都 tersebut. 減出講幾百條出嚟嘅腰子台度咧。 Sales itu sangat terkejut dan menjadi malu sekali 呢隻重點嘅嘢咧，知道嚇到佢知道都按手呢個 bahwa 啊。 ternyata bapak yang dianggapnya orang yang tidak mampu ini ternyata adalah seorang juragan tembakau yang sangat kaya raya. 呢隻人應該看佢唔起嘅啦，呢隻都係呢隻買呢個攞國人嘅題材做。 Demikian juga kalau kita tidak mengenal Allah, maka seringkali kita tidak mengasihi dia atau apalagi menghormati dia. 同樣係，如果自己唔認識自己嘅上帝，自己唔曉愛自己嘅上帝，唔曉要嘅尊重自己嘅上帝。 Pemazmur khususnya Asaf ini sangat mengenal Allah yang 呢隻 disembahnya. 阿撒佢本人真認識一個耶和華上帝。 Maka di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 disajikan bahwa Allah itu ditunjukkan kepada kita, Allah itu maha kuasa dan adil. 呢度提一到第六節嘅講到啊，佢認識自己嘅上帝啊，都係公平公義嘅上帝。 Ayat 7 sampai ayat yang ke-15 menunjukkan dan menyatakan kepada kita semua, dia itu Allah yang maha kaya raya. 咁第七節到第15節嘅講到啊，表示上帝都係無所不窮嘅意思，講啊都係富富貴貴嘅。 Dan ayat yang ke-16 bagian terakhir atau paragraf terakhir yaitu sampai ayat yang ke-23 menyatakan kepada kita semua Allah kita Allah yang maha kudus. 記得第16節到26節講自己嘅人哋，自己嘅上帝都係善潔嘅。
Asaf dalam bahasa Ibrani, saudaraku, yang dia itu adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi. 呢個亞薩從呢個歷史聖經講起，家睇見啲佢都係呢個利未意思講呢個祭司嘅後台。 Dan dia menulis ada sekitar 12 Mazmur dalam kitab Mazmur ini. 幾時要12個詩篇，所以呢個詩篇記都得出彩。 Dan salah satunya adalah bagian dari bab yang ke-50 ini. 這篇要一個這篇呢個第50詩篇第50篇。 Nah, ketika kita menyembah Allah berdasarkan karakternya, khususnya kemahakuasaannya, 這篇只個敬拜是一個上帝造出一個品格來敬拜。 maka ketika kita datang menghampiri Dia, tentu saja dengan hati yang gentar. 是個造出有一個可怕敬畏嘅心。 Ini yang kita hampiri adalah Allah yang begitu berkuasa. 是個樣嘅面對都係一個鐵撇壯觀天然嘅上帝。 Dia bukan manusia Dia seperti menyin- kita, 你個愛 tetapi Dia Allah yang maha 佢 kuasa. 係鐵撇嘅上帝。 Kalau kita datang kepada seorang raja, 如果是個來到就王嘅面前， jika kita menghampiri seorang raja, mendatangi seorang raja, 如果是個來到就王嘅面前， ya mungkin raja zaman dahulu, saudaraku. 即係呢個過去嘅時代嘅王。 Kalau kita tidak dipanggil, jangan pernah menghadapnya. 如果王我喊是個來到嘅面前，切更可以 Karena 來。 kalau kita tidak dipanggil, kita datang, kita bisa mati. 如果見我喊是個來啊，是個為周而落事。 Begitu agungnya ketika kita bertemu dengan raja. 是個來到王嘅面前啊，佢就一個高級嘅地位。 Apalagi kalau kita bertemu dengan raja di atas segala raja. 換作嚟講，是個來現代萬王之王。 Dia bisa saja kalau dia tidak berkenan kepada kita, dia bisa membunuh kita. 如果見起咗切啊，佢可以殺切啊。 Maka dari itu kita harus dengan gentar dan rasa hormat yang tinggi kepada Allah. 就出人因為先講，自己來到上帝嘅面前，自己要一個敬畏，要一個敬拜嘅心。 Sebab kalau seandainya kita ada kesempatan pergi ke istana, kita ketemu dengan Presiden Jokowi misalnya. 如果自己要嘅機會啊，自己去到呢個見到自己嘅國會總統， Ya tentu saja kita harus berpakaian yang sangat rapi. 係咪啦？自己做自己嘅衫褲着到而家講配得嚟， Untuk menghormati dia. 嚟敬重佢係咪？ Ya kita tidak mungkin pergi ke sana dengan pakaian sandal atau dengan sandal jepit. 唔可能自己去呢個見總統，自己做呢個結派，應該講係。 Meskipun beliau orang yang sangat sederhana. 雖然佢係嘅表現到偏上了，應該 Mungkin dia 講普 juga 通 tidak 人呢啲。 terbiasa memakai jas seperti kita saat ini. Ya, dia ansau做呢個份量上嗌量晒啲用。 Tetapi kita harus menghormati beliau karena beliau ini adalah seorang 自 presiden. 家係尊重佢呢度，佢係自家嘅總統。 Maka ketika kita beribadah kepada Tuhan, 通用自家係敬拜自己 kita 嘅上帝， menyembah Tuhan yang maha kuasa. 自家係敬拜自家嘅天然嘅上帝 Maka，dari itu kita datang dengan rasa hormat. 自家來到佢嘅面前要敬畏嘅心。 Ini yang kita maksudkan bahwa kita menyembah dia berdasarkan karakternya. 呢一度係表示講，時間有咩嚟敬拜佢，就出一嘅品格。 Maka kita lihat bahwa yang ayat pertama tadi dikatakan, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada 早 terbenamnya. 上佢提就講到啊，佢已經合咗含了呢個日頭出到落山， Dialah yang menguasai seluruh alam semesta 佢 ini. 總管日食所有呢個天地。 Dengan tangannya dia menciptakan 只 semuanya. 係 ini. 作呢個體能嘅小佢 Maka 創 dari 造 itu 日 ketika 食所 kita 有嘅。 datang menyembah dia, 即係自己嚟敬拜嘅時候 sembahlah，dengan pengagungan dan 自 hormat. 己嚟敬拜要嘅敬畏高級。 Kemudian kalau kita lihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-15. 切第一隻一看提切， Tadi saya Lihat sudah kalau katakan di situ. bahwa kita menyembahnya berdasar kekayaannya yang mulia. 首先我自己講過，自己嚟敬拜就出一日食所有嘅豐富嘅擁有。 Bahwa ketika kita seandainya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, 如果自己嚟獻本上帝熱件事， bukan karena Tuhan butuh persembahan kita. 咩講上帝需要自己嘅奉獻， Bukan karena dia kekurangan lalu kita persembahkan sesuatu kepadanya. 咩講上帝缺少日食所有嘅需要自己嘅奉獻。 Tetapi itu sesungguhnya adalah bagian kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. 即係就出自己謙卑喺上帝嘅面前。 Bahwa betapa
miskinnya kita. 反轉嚟講，而家亦都翹壓喺上帝嘅面 Bahkan 前。 apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan pun itu datangnya dari 熱 Tuhan. 實所有時間能夠獻本而家上帝熱實所有都係從記來嘅。 Maka dari itu dengan hati sebagai hamba, 借出係因為情況，借出時間亦係僕人嘅本心。 ketika kita datang kepada Tuhan, 如果時間喺上帝嘅面前， jangan merasa dirimu punya atau mampu, 時間冇知道，時間配得本事， tetapi datanglah kepada Tuhan dengan hati yang miskin. 時間嚟到上帝嘅面前，借出咗強嘅心。 Bahwa kalau bukan karena Tuhan kita tidak mungkin bisa 如 menyembahnya. 如果唔係借出上帝，時間唔能夠嚟敬拜， Maka dari itu ketika kita datang kepada Tuhan, 時間嚟到上帝嘅寶座前 kalau 嘅 kita 時 bisa 候， berlutut, berlututlah. 如果時間能夠跪下來啦。 Kalau bisa muka kita sampai tanah, bersujudlah kepada Dia. 啊！時間能夠跪下來敬拜啦， Sebab sesungguhnya kita ini miskin di hadapannya. 因為就話自己上帝嘅面前啊，自己都強了 Dan 不得 Dia 了， adalah Allah yang maha kaya. 因為就佢係富強嘅上帝。 Yang ketiga, 第三， kalau kita menyembah Dia berdasarkan kekudusannya, 如果自己敬拜就出一個聖潔， mulai ayat yang ke-16 sampai 23, 就出一個第16節到23節， kita bisa melihat bahwa Allah begitu serius dengan dosa. 自己看到上帝安嚴從對呢個罪， Allah tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. 意思講啊，佢冇解呢個罪要何加計算呢？ Kita tidak mungkin datang kepada Tuhan masih dengan keberadaan dosa kita. 時間能夠嚟到上帝嘅面前帶落呢個罪， Oleh karena itu Tuhan menguduskan kita. 因為借咗上帝嘅前時間， Ada sebuah nyanyian pujian yang mengatakan 有一個詩歌咁樣講。 datang ke hadirat Tuhan dengan Lalu song- membawa korban pujian 嚟到上帝嘅寶座前帶出呢個獻嘅詩 dan 詩 dengan 歌， darah anak domba 啊，借出呢個上帝嘅面容， kita dilayakkan. 啊，自己本嘅配得， Tuhan menguduskan kita. 上帝已經吉祥咗自己。 Tetapi berulang kali itu kita juga masih sering kali bersalah kepada Tuhan. 上之後，自己一做對唔住對上帝係 Kita 咪？ tidak taat kepada 自己 firman-Nya. 唔服從嘅反應， Kita mendukakan hatinya 啊，自己 berulang-ulang. 咪就自己嘅上帝主導， Maka dari itu ketika kita datang kepada Tuhan, 只有自己嚟到上帝嘅面 mohon 前， pengampunannya. 自己嚟要求， Minta Tuhan layakkan kita supaya Sudah- kita boleh berkenan di 直到上 hadapan-Nya. 帝配得在自己嘅面前。 Maka dari itu saudaraku yang terkasih 啊， dalam 借出 Tuhan, 因為情況點姊妹， ketika kita datang kepada Tuhan, 所以自己嚟到上帝嘅面前， bukan karena kehebatan kita, 唔係為了自己本事， tetapi karena perkenanannya kita boleh dilayakkan untuk 真 menghampiri. 係上帝係一自己嚟到嘅寶座前， Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 真係做嘅弟兄姊妹。 terkadang kita menaruh hormat hanya kepada manusia yang punya kedudukan tinggi, 多數時候自己尊重人要地位喺社會上， atau kepada pejabat yang punya pangkat tinggi. 可能要你嘅軍人因為到佢要呢個最高級嘅地位， Tetapi hari ini kita boleh belajar melalui firman Tuhan. 但係今日自己可以學習就出上帝嘅反 Menyembah 應， Tuhan berdasarkan karakternya. 唔係敬拜自己嘅上帝，就出上帝嘅品格。 Kita boleh menyembah Dia bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. 自己可以嚟敬拜嘅係天能嘅上帝， Tuhan yang maha kaya 佢係無所不要嘅上帝， dan Tuhan yang maha kudus. 佢係聖潔嘅上帝。 Maka kita tidak sembarangan lagi untuk datang menyembah Tuhan. 時間可以隨隨便便嚟敬拜 Mari 上 kita 帝， menghormati Tuhan, 自己嚟尊重、 memuji, memuliakan nama Tuhan, 嚟敬拜、尊重 mengagungkan nama Tuhan 啊，嚟高舉上帝嘅 dengan 名。 segala kerendahan hati 借 kita. 咗熱實所有自己謙卑內中嘅心， Syukur kepada Allah kita 自己嚟感謝自己嘅耶和華上帝， bahwa Allah kita adalah Allah yang maha baik. 自己嘅上帝係最好嘅， Dia mau bersahabat dengan kita. 佢係教自己做朋友。 Terkadang mungkin seringkali kita juga terlalu menghormati Tuhan, 多數時候自己一按尊重上帝， sampai begitu kakunya kita menghampiri Tuhan. 啊，借咗意思講啊，用一個按唔對嘅方法嚟到上帝嘅面 Kita 前。 tidak berani tersenyum lagi. 啊，自己唔係講捏笑嚟對上帝。 Tetapi Tuhan itu
kadang-kadang juga santai, saudara. 自家嚟講啊，自家嘅上帝都係普通嘅，自家溝通。 Kita datang kepada Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan saja, 自家嚟到上帝面前，佢咩單單成為自家嘅主。 tetapi kita datang kepada Tuhan boleh juga sebagai sahabat kita. 自家嚟到上帝面前，佢自家做 Penting 呢個 kita 朋 untuk 友一樣。 mengetahui karakternya, 自家被知道一個品格， bahwa Dia Allah yang bukan Allah yang jauh, 佢咩人理嘅上帝， tetapi Allah yang dekat. 佢係近前嘅上帝 Dia。bukan Allah yang tinggi sampai kita tidak bisa 佢 menjangkaunya, 唔係高嘅上帝，時候自家唔能夠嚟到佢面 tetapi 前， Allah yang begitu dekat dengan kita. 佢係近前自家嘅 Oleh karena 上帝。 itu kita lebih banyak lagi untuk mengenal karakter 就 Allah 係咁 kita. 樣嘅情況，自家我多學習嚟認識上 Hari 帝 ini 嘅品格。 kita melalui Mazmur 50 ini baru melihat 3 karakter Allah. 就係錯呢個詩篇50篇，只係看三樣上帝嘅品格， Masih banyak karakter Allah yang lain, 還要按多上帝嘅品格。 yaitu misalnya Allah yang maha kasih, 呢個佢係愛嘅上帝， Allah yang maha pemurah dan 佢係要 penyayang, 一個憐憫嘅上 dan 帝， masih begitu banyak lagi. 還更多各樣嘅 Maka 等等。 dari itu seumur hidup kita, 就係錯熱身自家嘅生 gunakan 命。 kesempatan untuk kita boleh semakin hari semakin mengenal Allah kita. 日日過日日，自家可以漸加認識自 Sebab 家嘅上 semakin 帝， kita mengenal Allah kita, 自家漸加認識自家 maka 嘅上帝， semakin intim pula 自 kita 家 hubungannya 嘅 dengan 上 Allah 帝 kita. 嘅親情過要嘅親密。 Kalau kita semakin kenal Allah kita, 如果時間漸加認識自家嘅上帝 seperti，ungkapan yang tadi di atas saya sudah 坐 katakan, 上頭先面前嘅已經講過 kita 嘅， akan semakin menyayangi Allah 自家 kita. 為真愛堅固愛自家嘅上 Tidak 帝， kenal maka tidak sayang. 唔認識冇愛。 Tidak kenal Allah maka kita tidak sayang Allah. 如果時間認識自家嘅上帝，時間冇愛自家 Maka 嘅上 dari itu 帝， kenallah karakter Allah dengan Ya, lebih soalnya- dekat lagi 就係有情況之下，更加認識自家嘅上帝嘅品格，自家更加愛佢， supaya kita boleh semakin mengasihinya. 是到自家記一來一愛上帝， Dan ketika kita menyembah Tuhan, 過來自家嚟敬拜上帝， Tuhan berkenan atas penyembahan kita. 上帝喜悅自家嘅敬拜， Puji Tuhan. 感謝主。 Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita 是 semua 到根本日嘅信息可以幫持， untuk semakin hari boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan 日 kebenaran. 日過日日，只可以成為一個敬拜者，敬拜這個上帝，所以一個靈嘅一個真理裏頭， Kita akan berdoa. 自家嚟禱告。 Minta Guru Injil Andreas berdoa buat kita sekalian. 這個嚟禱告，只為天父上帝在此，我哋人滿心感謝讚美上帝嘅恩典。今日我哋人學習三件事情，借助上帝嘅品格，我哋認識我哋人嘅上帝，是到我哋人能夠敬拜，借助上帝嘅品格嚟敬拜我哋人嘅上帝。主啊，求主你祝福一個熱門嘅人嘅牧卡已經聽落呢個信息嘅時候，幫持我哋人是到我哋人要一個敬畏嘅心，從我哋人敬拜。嗰啲我哋人主日崇拜，借助呢個網絡一河，借助我哋人嘅讀經，我哋人嘅禱告，我哋人嚟靈修，借助呢個機會所發出本嘅，可能用呢個印尼文、呢個中文，可以用呢個聲音聽過嚟，可以用呢個圖，又可以用呢個印尼文嚟答，或者呢個中文嚟答，求主你幫持我哋人。因為僕人嘅交託奉主名牧師嘅嘅侍奉嘅嘅勞苦，求主你祝福嘅嘅健康家庭侍奉方法，求主你祝福特別求主你祝福一個子們在呢個新冠肺炎病當中嘅人嘅困難，都有上帝你自己同在，上帝你在佢哋人嘅中間，乜嘢凡事當中都有上帝你賜本佢哋人力量。使到佢哋人嘅盼望方向，很緊緊對我哋人嘅耶和華上帝三位一體嘅心，在主耶穌裏面，感謝你主耶穌，垂聽我哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅聖名，我哋人要求禱告感謝，阿門。 Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara 上 semua. 帝主耶穌祝福大家。感謝父牧師分享上帝嘅話語，上帝祝福帶領父牧師嘅家庭，帶領父牧師嘅侍奉。弟兄姊妹們，呢下自家用感恩嘅心來奉獻，mang奉獻si jika來禱告. Persilakan saudari Ita yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami telah menaikkan puji-pujian kami dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh menegur setiap kami ya Tuhan.
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, bila Tuhan yang akan melayakkan dan menguduskan persembahan kami. Dan ini persembahan kami Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.感谢我主耶稣，因你所有的慈爱，在我一生中你所的一切。感谢我主耶稣，因你牺牲良善，在我的生命中。感谢你，我主耶稣，你的恩典是丰富，因为有今天，我们要感谢。赞美敬拜你。感谢你，我主耶稣，你的恩典是丰富，因为有今天，我们要感谢。赞美敬拜你。赞美敬拜你。上帝祝福弟兄姊妹們嘅奉獻，阿們。以下接下來時間，自家要教會嘅報告。Warta Sinode GKJ 10 Oktober 2021. Kelas Bimbingan Pranika Sinode GKJ periode ke-20 pertemuan ke-6 akan diadakan pada hari Selasa 12 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema Seks dan Kekudusan Pernikahan. Pembicara Dr. Stefani Pangau. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Kelas SMK 2 Bahasa Indonesia pelajaran keempat akan diadakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema doa puasa. Bagaimana? Pembicara Pendeta Bobby Mesak. Yang ketiga, kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ke-6 akan dimulai hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema Gerejaku, Keluargaku dan Mengenal Sejarah GKJ. Pembicara Guru Injil John Yunus Hadi. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu.
Jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu depan dapat dilihat pada flyer berikut ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Demikianlah warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Doakan untuk para utusan lintas budaya yang didukung misi GKJ. Banyak di antara mereka yang melayani di suku terabaikan, di wilayah di mana orang Kristennya kurang dari 1%. Bahkan hanya mereka yang orang Kristen di tengah wilayah tersebut. Kehadiran mereka menjadi sebuah lilin kecil yang memancarkan terang Tuhan, yang menyinari kegelapan. Kesaksian hidup mereka menjadi daya tarik untuk terus dilihat, bahkan menjadi pusat perhatian. Mari doakan agar para utusan lintas budaya boleh kuat secara rohani, kuat secara fisik, diberikan hikmat bijaksana dapat bergaul, berelasi dengan masyarakat sekitar, dan menjadi berkat bagi mereka. Kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan membentengi mereka dari segala niat jahat, melindungi keluar masuk dimanapun, membuat berhasil dalam segala usaha dan pelayanan. Bahkan mereka dapat menjadi saluran berkat di dalam mengembangkan daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat melihat kelimpahan di dalam hidup mereka. Para utusan lintas budaya tidak berjalan sendiri. Mereka boleh kuat karena ada orang-orang yang berdoa dan memperhatikan pelayanan mereka. Para utusan lintas budaya di garis depan dan para pendukung yang menopang di garis belakang sama-sama berperang untuk memenangkan jiwa dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita doakan untuk hal ini. Tiếng chị mời môn chị ca thùng sang lời tàu cao đi kẻ chèn xì chèn. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersah hati menyerahkan ya Tuhan utusan lintas budaya yang didukung oleh tim misi GKJ Sesinode ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan para utusan ini ke dalam tangan-Mu. Mereka akan melayani Engkau ya Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada suku-suku yang terasing Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Engkau tutup pupus dengan kuasa darah. Engkau cukupkan segala yang menjadi keperluan mereka ya Tuhan. Tutup bungkus, lindungi mereka, bentengi mereka ya Tuhan dari segala niat jahat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus pakai mereka, berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan agar menjadi berkat, menjadi terang-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk berkomunikasi dengan baik ya Tuhan, untuk beradaptasi dengan baik ya Tuhan di tempat pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan, dan banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Những chị mời môn đi hạ chị ca ở kiệt siêu kinh châu xin cai chủ nhật chúng bài ngay chàng thầy trái ca kỷ liệp chị ca chồng xăm dịch xuống gian hẻo phùng mộng si ở tài lương trụ phụ tạo cọc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
领受上帝的祝福。但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，将与众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。讲着，麦多，上帝祝福，再见。